Yan. Punta lang kayo dyan sa, sa App Store. Dyan yung hanapin yung Google Chrome. Yan. Pag nasa App Store na kayo, search nyo yung Chrome. Yan, naka-download na. Open nyo lang. I-click mo tong mouse para lumabas yung mouse scroll. And then use without account. Okay nyo lang. Tapos search nyo yan, Aptoide. Aptoide install. Yan. Click nyo yan, Aptoide install. Yan. Tapos download nyo yan, yung apps na yan. Nakalagay na apps na yan. Click nyo yung apps na yan. Pag na-download nyo na, click nyo yung download. Yan, download. Yan, hintayin lang natin ma-download. Tapos, yan. Click nyo yan. Yung download away, download anyway. Yan, download anyway. Yan. Tapos, open nyo. Open nyo yung file na na-download. Yan. Tapos may lalabas dyan, install. Pag na-install na, i-done nyo lang, done. Tapos balik tayo sa home. Ayan. Pwede na natin siya ilabas. Ilabas natin dyan yung Aptoide. Ayan, click mo. Ayan, nasa labas na siya. Open mo na yung Aptoide TV. Aptoide. I-open mo na. I-skip mo lang yan, guys. Ayan, open na siya. Diyan mo i-search yung Netflix. Yan, search mo dyan yung Netflix. Yan, click mo lang Netflix. Yan, install mo lang yung Netflix. Install. Tapos may lalabas niyan, install mo lang. Mabubuti na yan sa TV, guys. Yan, pag na-install na, open, pero balik na tayo sa home, sa TV. Yan, pag nasa home na tayo, punta ka lang ulit dyan sa plus para may ilabas natin yung Netflix. Ayan yung Netflix. Ilabas natin. Ayan. Tapos i-click mo na yung Netflix. Ayan. Pagka open, click nyo lang yung mouse para lumabas yung mouse scroll. And then, sign in na kayo dyan sa taas. Sign in. Ayan. Pwede na kayo mag-type ng sign in nyo. Ayan. Ayan ang tutorial natin, guys, para sa Netflix dyan sa Army Double Glass. Thank you very much and God bless.